Halos makahilak ang usa ka ginang dihang midangop sa presinto sa kapulisan human gikawat matud pa ang iyahang kwarta nga nagkantidad og 105,000 ka pesos ug usa ka cellphone nga nagkantidad og 25,000 ka pesos. Matud sa pag-umangkon sa biktima, pasado alas 3 sa kadlawon Setyembre 22 dihang nahitabo ang pagpangawat sa ilahang compound. Mga alas 3 manyata to sa kadlawon. Natingala mi nagsingkit-singkit mo si tita kay nawala daw yung bag o yung cellphone. Gitawag niya si mama tapos nang labas mi tanan. Kay ang iyang cellphone gibutang niya sa uluhan sa akong igagaw. Ani katapad pud gud dila natulog. Tapos sa tingala siya nga abli na ilahang pultahan tapos ang iyang bag o iyang cellphone wala na diraan mo siya. Sige siya tawag ni mama niya. Ginatawagan na mo iyang cellphone niya. Mukuan man muring man siya. Pero wala mo gud siya naka-silent. Nasayran nga samtang natulog ang biktima sa ilahang balay, misulod ang wala mailhing sospek. Miagi kini sa bakanting lote ug misaka sa bungbong sa balay sa biktima. Gani aduna pay nahibilin nga mga balas sa gitunuban sa sospek ug nakahigayon pa kini sa pag-abli sa pultahan sa balay ug didto matud pa kini miagi. Pagawas bitbit ang bag sa biktima kung asa nakabutang ang kwarta ug cellphone. Sumala ni Lovely Jane. Dako ba kay itong nawala 100 plus tapos mga sakiter na mo to dira sa unsa ni MSU tapos daghan pa may mga catering nga na uban nag-advance ng uban. Pero karon lang pud natabo kay Antonio nga nakawatan sa ingon ana. So sa nakita ko man gud diri sa mua. Bisag guard light halos dili magpagawas og guard light nga ang dapat unta na disupi dire kada matag balay unta adunay guard light. Kung naman sila guard light, dito man lang tadlong sa ilang panimalay. Kaya sana ka protection manggod ka ng aduna tay tag sa nga balay nga guard light. Sama diri sa mua, wa may kinawat diri sa mua. Kaya nga naman, halos tanan may guard light. Nagpadayon pa ang investigasyon sa Fatima Police Station ug aduna sila gisundan nga mga individual nga gidudahan sa biktima sa pagpangawat. Nagpahimangno na lamang si Purok Chairwoman Bernakea sa mga residente nga mag-igmat kanunay, isirado og tarong ang mga pultahan sa balay ug magbutang og suga sa gawas aron dili mahatagan og higayon ang mga kawatan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Ena Mimugpon sa Brigada News Jansan, Brigada News.